događa. Oni ako skinu tu kačaju i napravi u svoju bazu. Samo znaš šta je problem sad? Što mi recimo ako uzmemo onu traku i stavimo plavu, mi nemamo potrebe sad, šta ćemo mi onda? Lijevo, 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 dvojica. Dvojica lijevo. Bravo. Još jedan, još jedan. Gdje je taj lijevo što je? Gdje je taj lijevo? Vahin drugar. Bravo, bravo. Još jedan desno, prolazi crveni. Bježi Sale u bazu.
Eno ih gori, jel već? Pa oni već uzeli zastavu. Ljudi već uzeli zastavu, evo. I evo, to oni već jednu uzeli, šta vam? Uzeli su već jednu, bili onda kod zastavice. Ja. Vidi puta, bolani ravnice. Mi tam se jebemo okolo. Tu za multicam lijepo. Jebem li ti komarca ispred očiju? Ode ja van sa Smajićem. Pogođen. Može li mi vam jedan doći desno? Hajde van desno. Ima jedan na desnoj strani negdje, hajde da kažem, na 1 sat.
Pogođen, 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 pogođen. Hasta la vista. Gdje je sad naša baza? Bog te, šta je ovo? Pogođen.